Donc, salam alaikum, mazalين في les matériaux naturels d'origine minérale. غادي نتكلمو ان شاء الله على ليون هيدروليك اللي هو السيمون، اللي هو ان ليون تري امبورطون في الدومين ديال جيني سيفيل. Donc, un lion hydraulique est un lion minéral qui se forme et durcit par réaction chimique avec l'eau. Le ciment est une poudre minérale dont la propriété est de durcir sous l'eau. De ce fait, le ciment est appelé lion hydraulique, durcissement sous l'eau. Le ciment hydraté constitue un lion entre des gravillons béton et entre des blocs mortiers de bosse, de blocs béton, pierres de construction, briques, carrelage. Donc, ce lion fait fabriquer à partir de pierres calcaires plus l'argile de l'île de Portland. هاد l'île هي الموجودة في غيوم ديني. دونك الأصل ديال التسمية سيمون بورتلون لأن أول سيمون تفابريكا بدي ماتيريو جاو لينا من هاد الجزيرة كاينة في الغيوميني في إنجلترا سميتها ليل دو بورتلون. هذا هو الأصل ديال التسمية ديال سيمون بورتلون. دونك كيما كتشوفو l'île de Portland. Donc l'origine de ciment. Le ciment est un lion hydraulique. Donc le ciment est un lion hydraulique obtenu par cuisson يعني هو الكويسون هو سميتو يعني هو كنطيبو واحد الماتيريو يعني كنديروه في لو فور. Les proportions variables de deux matières premières essentielles, le calcaire et l'argile. Généralement, est composé d'environ 80% de calcaire et d'environ 20% d'argile. Donc, normalement, كنديرو 80% ديال الكالكير و 20% ديال l'argile. Donc, principe de fabrication du béton. كنديرو la cuisson à 1450 degrés. هذه هي la degré de cuisson d'un mélange composé d'environ قلنا 80% ديال الكالكير و 20% ديال l'argile donne une roche artificielle appelée clinker. يعني ملي كنديرو الميلونج entre هاد دو ماتيريو on obtient une roche artificielle appelée clinker. Donc c'est le constituant de base du ciment. Donc l'étape de fabrication de ciment. أول حاجة هي l'extraction et concassage. هاد l'extraction كنديروها في دي carrières. Normalement كنديروها في دي carrières à ciel ouvert en sauvant raccordé à des explosifs roches massives dures. يعني ملي كنمشيو للكارير كنديرو دي زيكسبلوسيف يعني هما متفجرات ابري كنحصلو على الغوش ديال الكالكير من بعد كنديوها للكونكاسور باش نديطاييو لي ديمونسيون. Les blocs obtenus sont transportés vers la station de concassage et réduits en éléments d'une dimension maximale de 50 mm يعني 50 mm. ثانيا préparation de la matière première. أول حاجة كنديروها هي ميلانج دي كالكير قلنا 75 حتى 80% et de l'argile حتى هو كنديرو 20 من 20 حتى 25% et complété par d'autres matériaux يا إما كنديرو l'oxyde de fer, aluminium, de fer, etc. par brouillage يعني كنطحنوهم وكنديروهم. Le mélange est préparé sous forme de يا إما poudre en cas d'utilisation de voie sèche, c'est la plus utilisée.
ولا على شكل بات en cas d'utilisation de voie humide ou semi-humide. ثالثا pré-homogénéisation. Donc c'est une étape très importante. Donc les deux constituants essentiels du ciment calcaire argile par superposition de multiples couches dont des halles de pré-homogénéisation. Donc c'est une image qui constitue halle de pré-homogénéisation. رابع خطوة واللي هي مهمة بزاف هي لا كويسون. Le mélange est ensuite introduit au four relative horizontal. هو واحد الفور سيلندريك، هو يمكننا نقولو فور relative و horizontal avec une température à l'ordre. قلنا température شناهي هي 1450 يعني 1450 degrés Celsius. Donc à ce stade on atteint la phase de clinkérisation, formation des principaux composants du clinker. دونك خامس خطوة هي البروياج et stockage. البروياج هي الطحن أو السحق et stockage. À la sortie du four, le clinker tombe sur des refroidisseurs agréés. يعني كنديرو refroidissement qui ramène sa température à 70 يعني كنقصو التمبيراتير ديالو ل 70 degrés Celsius. Ce choc thermique donne naissance à des granules de diamètre variant entre 0,1 et 10 mm. Donc pour l'obtention des différents types de ciment en plis de gypse, on ajoute d'autres constituants. Le lighter dit haute fourneau, les isolants des cendres volantes. Le ciment peut être stocké selon deux modes. يا إما كنديرو stockage en vrac en silant le transport entre l'usine et le site d'utilisation se fait dans des camions, trains ou par bateau. ولا كنديرو stockage en sac اللي هو كنعرفو هنا كنديرو en sac. Le transport est réalisé généralement par camion. Les propriétés du ciment. أول حاجة هي propriété chimique. يعني on a beaucoup de relations chimiques comme vous voyez dans l'image. بالنسبة للpropriété physique كاينة l'hydratation، كاينة phase dormant وكاينة débit de fin de prise. débit et fin de prise يعني وقت ونهاية ديال سيسمو ديال الوقت ديال سميتو فين كيبدا الماتيريو كيدير سا. Donc les appareils, on a l'appareil de Vica. Les essais pour déterminer la prise du ciment se font à l'aide de l'appareil de Vica. يعني هاد l'appareil de Vica هي واحد l'appareil كتساعدنا باش نديتيرمينيو la prise du ciment. l'appareil de Vica. وبالنسبة la durée et débit de la prise, c'est le temps qui s'écoule entre l'instant du contact de l'eau avec le liant et celui où l'aiguille s'enfonce de 4 mm. بالنسبة للدurcissement, par habitude, on considère le durcissement comme la période qui suit la prise et pendant laquelle l'hydratation du ciment se poursuit. La résistance continue à croître très longtemps. À noter que la résistance compression, traction, flexion à 28 jours est la valeur conventionnelle. يعني après 28 jours هذيك هي la valeur conventionnelle de durcissement. بالنسبة كاينة الماس فوليميك apparent varie entre
comme vous voyez les valeurs. Quelle est la masse volumique absolue, quel est le retrait, quelle est l'expansion. Donc on a plusieurs propriétés. بالنسبة كاينين دي propriétés mécaniques هما كيتمثلوا في الريزيستانس. بالنسبة ل différents types de ciment، هاد الفقرة مهمة بزاف. كاين سيمون بورتلون ارتيفيسيال CPA. بالنسبة لسيمون بورتلون ارتيفيسيال سي لو بلو utilisé، فيها قلنا ما بين 75 و 80% ديال الكالكير وما بين 20 حتى 25% ديال الارجيل. وبالنسبة للدوغري ديال الكويسون هي 1450 دوغري سيليسيوس. وبالنسبة لا تونور اون كلانكير اي او مينيموم 95%. الدومين ديال ليوتيليزاسيون ديال هاد السي بي ا، هاد السي بي ا لا بليبار دو طون اون لوتيليزي pour le béton armé et le béton pré-contraint. بالنسبة لكاين سي بي ا رابيد، بالنسبة ملي كنلقاو السي بي ا حداها شي مثلا حدا مثلا عندنا السي بي ا حداها 65 يعني سيمون بورتلون ارتيفيسيال à la résistance moyenne en compression égale 65. ولا لقينا ديك ار يعني كتعني رابيد. بالنسبة سي بي جي هي سيمون بورتلون كومبوزي. بالنسبة هاد النوع فيه سيمون اوبتوني وناجون او كلانكير، كنديرو الكلانكير ما بين 65% حتى 94% افون البغوياج، وكنزيدو عليها دي زاجو موان دو، كنديرو واحد النسبة اقل من 35%. بالنسبة للدومين ديال ليوتيليزاسيون كاين اما كنديروها في الطرافو دو ماسونيري اي لي بيطون بو سوليسيتي. بالنسبة لكاينين دي تيب هما قليل فين كنستعملوهم ديفيرون تيب دي سيمون. سيمون او لايتر composition. 3 types de ciment comportent des pourcentages de lighter assez importants. Il s'agit de ciment de lighter au clinker CLK يعني دي ciment au lighter et au cendre. وكاين CLC وكاين CHF يعني ciment de haute fourneau. كاين CLK هو السيمون دو لايتر او كلانكير، وكاين سي ال سي هو السيمون لايتر اي او صندغ، وكاين سي اش اف هو السيمون دو هوت فورنو. بالنسبة هادوما الخصائص ديال كل تيب عندنا سي ال كا و سي ال سي و سي اش اف. بالنسبة لهاد الانواع بثلاثة الدومين ديوتيليزاسيون ديالهم يا اما كنديروهم في الميليو ماران في لي باراج، ونورمالمون كنديروهم في لي ميليو اغريسيف يعني لي ميليو كي يعني هاد لي تيب كيتادابطاو مع لي طرافو هيدروليك. بالنسبه كاين سيمون بلون هي السيمه البيضاء. كومبوزيسيون لو سيمون اي اوبتوني غراس ا دي ماتيير بروميير تري بيور. كنديرو الكالكير والكوالان، يعني هاد السيمه كنديروها دومين ديتيزاسيون ديالها غراس هي في اللون ديالها غراس السابلونشور كنديروها في لي زيليمون ديكوراتيف. Donc, grâce à sa blancheur, le ciment blanc permet la mise en valeur des teintes des granulats dans le béton apparent. Donc, données sur la production du ciment au Maroc. بالنسبة للسيمون au Maroc كاينة أولسيم ماروك، كاينة لافارج ماروك، كاين سيمون دي ماروك، كاين اسمون تمارا. بالنسبة لي برودوي كاين سي بي جي 35 كاين سي بي جي 45 كاين سي بي ا 55 كاين سيمون بلون كاين سيمون سبيسيو